1, 2, 3. Attendez. Ok. Le 4 avril 2009 a eu lieu à la Plaine des Palmistes un spectacle avec Didier Morgaille et Robin pour pouvoir financer la construction d'une maison en Ouganda. Remerciements à tous ceux qui ont pu donner des sous pour cette occasion, puisqu'aujourd'hui nous sommes le Rotary Club du Saint-Benoît-le-Vent d'Est en Ouganda, à Sese Islands, pour signer la convention de partenariat entre le Rotary Club de Washington qui apporte la moitié des sous, le Rotary Club de Saint-Benoît-le-Vent d'Est qui apporte la moitié des sous, le Rotary Club de Kampala Sese Islands qui sera chargé de veiller à la construction de la maison, à la bonne exécution des travaux, et bien sûr les Humphreys qui est la présidente de l'organisation qui veille sur les enfants que nous avons derrière nous. Je vais passer juste la parole au président Daniel Matovu qui va parler de son rôle, ensuite à Liz Humphreys qui va nous parler de son organisation, et ensuite nous avons l'honneur d'avoir une petite chanson de la part de ses enfants. Remerciements vraiment à tous ceux qui nous ont aidés pour cette action. J'espère que cette maison va voir le jour très bientôt. Nous sommes arrivés ici il y a quelques jours. En quelques jours, nous avons pu visiter les terrains où sera construite la maison. Nous avons acquis un terrain de 5 hectares. Les travaux vont débuter très bientôt. Nous avons apporté aujourd'hui le financement, nous signons cette convention ensemble. Merci à Chandima du Rotary Club de Washington, merci à Daniel et son club d'assurer l'exécution des travaux, et merci à Liz de prendre aussi bien soin de ses enfants. Thank you very much, Chandima. Thank you for your club, for your action. And just Daniel will say a few words for us. Yes, thank you, Siva. I am Daniel Matovu, the president of the Rotary Club of Kampala Sese Islands. And I must say I am humbled for the partnership that we have with the Rotary Club of La Réunion and the Islands, and Rotary Club of Washington, Pullman. Washington. Yes. I must go back to about August last year when communication came through from Chandima. He wanted us to have a partnership with Pullman to do a project for the children that are bogged down by AIDS, and I decided to contact Liz. I gave Chandima the contact, and I was glad sometime when Liz told me that she was in touch with Chandima and Pullman. So we decided to watch this project to make sure that it is done within the specified period, which I think will not go beyond 10 months, I hope. Otherwise, I'm humbled, I'm happy, that I'm very sure that this project will come good, and these children will have a very, very good house and a safe place to stay. Thank you so much, Siva, for your contribution. It was very generous. Thank you so much, Jeff, for your time in Uganda, and thank you so much, Chandima, for the contribution from Pullman. Okay. Thank you, Dan. Thank you, Siva. I am Liz Humphreys from Help for Children in Uganda, or HUG. We are working with orphans and needy children from the Sese Islands, which is a very poor and neglected part of Uganda. We are very remote and isolated with few facilities coming into this area. So we are particularly grateful for the help and support that we are receiving from the 3 combined Rotaract clubs. I think this is a very historic moment, and we are looking forward very much to working with you all in partnership. So thank you, all of you, Jeff, Siva, Chandima, Dan, and all the members of your clubs. Thank you. Thank you. So we can proceed and sign the convention. Okay, just to say that the Rotary Club of Washington, the Rotary Club of Kampala, and my club will give 30 millions of shillings. It makes approximately $15,000 US and 10,000 euros to build this house. So, évidemment, à la fin de la construction de ce projet, nous vous tiendrons au courant. Nous reviendrons vers vous avec des photos pour savoir ce qu'il est advenu de votre argent, et on espère que l'on continuera à travailler aussi bien pour ces enfants. Thank you.
Yeah, on each page, one paragraph. And this one. Focus on the face. Enseno eyatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mukuume temwewuunyuuta ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Enseno eyatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mukuume temwewuunyuuta ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mukuume temwewuunyuuta ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Enseno eyatuuka weetaagisa okwekuma kuba buli kaseera n'ozika abantu bammwe amagezi ge nkuwadde mukuume tewewuunyuuta ono siriimu yajja weetegeka okukubuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mwekuume temwewuunyuusa ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Kale enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera n'ozika abantu bammwe amagezi ge nkuwadde wekuume teweebuusa ono siriimu yajja weetegeka okukubuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mwekuume temwewuunyuusa ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mwekuume temwewuunyuusa ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Kale enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kiseera n'ozika abantu bammwe amagezi ge nkuwadde wekuume teweewuunyuusa ono siriimu yajja weetegeka okukubuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mwekuume temwewuunyuusa ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Enseno we yatuuka kyetaagisa okwekuma kuba buli kaseera ne muzika abantu bammwe amagezi ge mbawadde mwekuume temwewuunyuusa ono siriimu yajja mwetegeka okubaabuzawo. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you.